नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासिरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात की एक और शुमारे के साथ। तालिबान ने ताकत के जोर पर जो निज़ाम अफगानिस्तान में कायम किया था उसमें जब्र और तशद्दुद का उन्सुर ज़्यादा था। शरीयत की रूह की बजाय उन्होंने मुआशरती और नुमाइशी चीज़ों के इस्तेमाल में इस कदर गुलू से काम लिया कि उनकी हुकूमत दुनिया तो क्या खुद अफगानियों के लिए भी बोझ बनने लगी। अमेरिका से लेकर मिस्र तक और चीन से लेकर उज़्बेकिस्तान तक की हुकूमतों के मुखालफीन को पनाह देकर उन्होंने दुनिया के गज़ब को दावत देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में मुकीम उनके उस्ताद और सरपरस्ती के दावेदार दीनी रहनुमा और रिटायर्ड जनरल अपने उन शागिर्दों को समझाते, लेकिन अफसोस कि वो अपनी ज़ाती और सियासी मफाद के लिए उन्हें शाबाशी देते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी इस आज़ाब में बुरी तरह फंसता चला गया। और गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान अफगानिस्तान के 24 सूबों में तालिबान के हमलों में जहां अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 57 एहलकार हलाक हो गए, वहीं 98 शहरी भी इस दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए और 230 के करीब अफराद जख्मी हो गए। 12 सितंबर को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हुए मुज़ाकरात के बाद ये सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद दिन था। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान हुई झड़पों में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 57 एहलकार हलाक हो गए और मुतअद्दिद जख्मी भी हैं। अभी चंद दिनों कबल ही कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान हुए मुज़ाकरात के बाद ये सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद दिन था। अफगानिस्तान के वस्ती सूबे उरुज़गान के नायब गवर्नर सैयद मोहम्मद सादत का कहना था कि गुज़िश्ता दिनों तालिबान के दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर किए गए हमले में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 24 एहलकार हलाक हो गए। इसी तरह बगलान, तखार, हिलमंद, कापिसा, बल्ख, मैदान वर्दक और कुंदूज सूबों में भी झड़पें हुई और वहां भी काफी जानी नुकसान हुआ है। तालिबान ने इन झड़पों में अपने जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है, लेकिन पामीर मिलिट्री कवर के तर्जुमान का कहना था कि कुंदूज, तखार और बगलान में होने वाली झड़पों में तालिबान के 54 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। वहीं सूबा बल्ख के गवर्नर के तर्जुमान मुनीर अहमद फरहाद का कहना था कि तालिबान ने अफगानिस्तान के जासूसी इदारे के 3 अराकीन को यरगमाल बना लिया है। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान तारिक आराई का कहना था कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 24 सूबों में तालिबान के हमलों में 98 शहरी भी हलाक हुए हैं और 230 के करीब जख्मी हैं। तालिबान अफगानिस्तान में एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का सियासी निज़ाम मुतारिफ करवाना चाहते हैं जो लगभग उसी मजहबी सरकारी निज़ाम से मिलता जुलता है जो 1990 की दिहाई के आखिर में तालिबान ने अफगानिस्तान में कायम किया था। एक और वजह जो मुझे इस बातचीत के आगे बढ़ने और कामयाब होने पर शक में मुब्तला करती है वो ये कि तालिबान को सबकत हासिल है, उनके पास वक्त है। अगर उन्हें अफगान हुकूमत की पेशकश पसंद नहीं आती तो वो उसे रद्द करते हुए मैदान जंग में वापस जा सकते हैं और वो ऐसी जंग है जिसके बारे में उन्हें यकीन है कि वो जीत कर ही रहेंगे। 12 सितंबर को कतर की दारुल हुकूमत दोहा में हुए मुज़ाकरात के बाद तालिबान और अफगान हुकूमत की मुज़ाकराती टीमें मुलाकातें करती रही हैं, लेकिन अब तक मामलात ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके हैं। हालांकि मुज़ाकराती टीमों के दरमियान दोहा में होने वाली मुलाकातों में अब तक अमन अमल के कवायदो जवाबित पर ही बहस होती रही और बेशतर अहम मामलात पर कोई बात ही नहीं हुई। हालांकि ये बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात 29 फरवरी को अमरीका और तालिबान के दरमियान हुए अमन मुआहदे में ही तय पाए थे और उस वक्त इस मुआहदे को 40 साल से जारी जंग में अमन का बेहतरीन मौका करार दिया गया था। अमरीका के साथ हुए तालिबान मुआहदे से कबल ही ये भी तय किया गया था कि अफगान हुकूमत 5000 तालिबान कैदियों को रिहा करेगी, जबकि तालिबान बदले में 1000 हुकूमती और अस्करी एहलकारों को अपनी हिरासत से छोड़ेंगे। लेकिन तालिबान की जानिब से मुसलसल हमले होते रहे।
I mean, certainly there will always be some in the military that think that یقیناً فوج میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ مزید وسائل اور وقت خرچ کیے جانے کی ضرورت تھی اور اس سے طالبان کے خلاف کامیابی مل سکتی تھی، لیکن اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب امریکی حکومت طالبان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر چکی ہے جس کے مطابق امریکی افواج کو وہاں سے جانا ہوگا اور دونوں دھڑوں کو آپس میں لڑائی بند کرنا ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم جنگ کے خلاف ایک سفارتی حل پر واشنگٹن میں سب کے متفق ہونے کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف سویلین لیڈرشپ کے درمیان بلکہ ملٹری لیڈرشپ میں بھی اس بات پر اتفاق نظر آتا ہے۔ طالبان نے اپنی طاقت کے زور پر افغانستان میں جو نظام قائم کیا تھا اس میں تشدد کا عنصر زیادہ تھا۔ اس نے اپنے ہی ملک کے شہریوں کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا تھا اور اسی کو اسلام کی روح تصور کرنے لگے تھے۔ حالانکہ طالبان کا یہ فرسودہ نظام شریعت کی روح سے کبھی میل نہیں کھایا، اس میں ہمیشہ گلو سے کام لیا گیا، جس کی وجہ سے طالبان کی حکومت خود افغانیوں کے لیے بوجھ بنتی چلی گئی اور یہ سارا کھیل پاکستان میں بیٹھے ان کے استاد اور سرپرستی کے دعوے دار دینی رہنما اور ریٹائرڈ جنرل کھیل رہے تھے، جس کا نتیجہ 9/11 کے بعد امریکی افواج کی کارروائی اور طالبان حکومت کی سقوط کی صورت میں نکلا۔ طالبان نے گوریلا جنگ اور مزاحمت کا آغاز کر دیا اور حقیقت یہ ہے کہ اس مزاحمت کے سلسلے میں انہوں نے خطے کے اندر خودکش حملوں، مخالفین کو ذبح کرنے اور دہشت زدہ کرنے جیسے اقدامات کو رواج دیا، جس کے بعد یہ بات صاف ہو گئی کہ طالبان کسی بھی صورت میں بدل نہیں سکتے۔ حالانکہ گزشتہ کچھ برسوں سے طالبان کی سیاسی قیادت کی حد تک کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنے دور میں تصویر کشی کو حرام سمجھتے تھے، لیکن آج ویڈیو کیمرہ ان کے جہاد کا اہم ترین ہتھیار ہے۔ وہ شروع میں امریکیوں سے بات چیت کے آغاز کے لیے امریکی افواج کے مکمل انخلاء کی شرط رکھتے تھے، لیکن اب وہ امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اپنے دور حکومت میں وہ چین کی شکایت پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن آج افغانستان کے مستقبل کی صورت گری میں چین کو اہم کردار دینے پر آمادہ ہے۔ سوچ اور اپروچ میں آنے والی تبدیلی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ طالبان قضیے کا حل قریب آ گیا ہے، بلکہ اس سمت میں تو طالبان ابھی اور آگے کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اب بھی زمین پر برسر پیکار طالبان کی سوچ بڑی حد تک غیر مصالحانہ ہے۔ طالبان اور افغانستان کے مطالبات میں ابھی بعد المشرقین ہیں اور دونوں کو مشترکہ نکات پر آنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک بہت جامع قسم کی حکمت عملی چاہیے، اور اس کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ کیا دوسری جانب سے یعنی طالبان کی جانب سے مذاکرات کے لیے کوئی ولنگنس ہے بھی کہ نہیں۔ اگر کوئی ولنگنس نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ بالعموم اس کا جو آثار ہیں وہ مشکل نظر آتے ہیں۔ کیا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ طالبان ہتھیار ڈال کر امن معاہدہ کر لیں گے؟ تو یہ خام خیالی ہے۔ طالبان ایک جنگجو گروپ ہے جو ریاست کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے۔ وہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے گروہ سے حکومت کیسے مذاکرات کر سکتی ہے؟ ریاست کی باغی گروپ سے مذاکرات کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جنگجو گروپ پہلے ہتھیار ڈالے اور اپنی حکومت مخالف کارروائیاں بند کرنے کا اعلان کرے۔ اس کے بعد وہ اپنے نمائندوں کو مذاکرات کے لیے بھیج سکتی ہے، مگر طالبان نہ تو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہے اور نہ ہی کارروائیاں بند کرنے کا کوئی عندیہ دے رہا ہے۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مذاکراتی عمل آگے بڑھ سکے؟ یہ بدقسمتی ہوگی کہ بات اتنی آگے بڑھنے کے بعد سارا امن ضائع ہو جائے، کیونکہ بہت سی جانیں داؤ پر لگی ہیں۔ وہ طالبان جنہوں نے الگ اپنی حکومت قائم کر رکھی ہو، جو اپنا پرچم لہراتے ہوں، اپنا قانون چلاتے ہوں، وہ نہ افغانستان کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کو۔ وہ مسلسل کئی برسوں سے پاکستانی فوج کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کا بھی بے درے خون بہا رہے ہیں۔ وہ اب تک 60,000 سے بھی زیادہ پاکستانیوں کو بھی قتل کر چکے ہیں۔ بے گناہوں کو قتل کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ انسانی زندگی کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے شہیدوں کے لہو سے صرف نظر کرتے ہوئے حکومت ان سے مذاکرات کر رہی ہے۔ پاکستان میں آج جہاں ایک طرف فوج کی بالادستی ہے تو وہیں دوسری طرف دہشت گردوں نے
तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अपनी रिट कायम कर रखी है और इन दोनों के बीच में जो पिस रही है वो है पाकिस्तान की मासूम और लाचार आवाम। पाकिस्तानी फौज ने तकरीबन 50 बरसों से अपनी बालादस्ती कायम कर रखी है और दहशतगर्दों की हमेशा पुष्टपनाही करती रही है, लेकिन आज वही दहशतगर्द पाकिस्तानी फौज के लिए दर्द सर बने हुए हैं, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी अवाम को भी भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्दों के बीच बरसों से जारी गठजोड़ पर पेश है ये रिपोर्ट। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जारहाना कार्रवाइयों की वजह से आज पूरा पाकिस्तान गुस्से में है। यही वजह है कि शुमाली वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन आज भी जारी है, लेकिन ये जंग इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि फौज को तालिबान के अलावा कई दूसरी दहशतगर्द तंजीमों का भी सामना है। हालांकि फौज से जब भी सवाल किया गया तो वो यही कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हम भी खुद दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने हाथों में कशकोल थाम लिए और बैरूनी मुल्कों से इमदाद की भीख मांगना शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान ने जो कल बोया था वो आज काट रहा है। जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को कुछ तोहफे दिए हैं। उनमें एक जिहाद के नाम पर फसाद, एक क्लाशिनकोव, एक हीरोइन, और ये ऐसे तोहफे हैं जो पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बन रहे हैं। आज तालिबान की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो पाकिस्तान के कई इलाकों पर अपना कब्जा कायम किए हुए हैं। उनके पास खतरनाक हथियार हैं, पैसे हैं और बेशुमार खुदकुश हमलावर भी हैं। और जब तक इन दहशतगर्दों का खात्मा नहीं किया जाएगा तब तक ये पाकिस्तानी हुक्मरान, फौज और अवाम के लिए खतरा बने रहेंगे, क्योंकि तालिबान कभी भी सामने आकर वार नहीं करते। वो हमेशा छुपकर ही पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। जनरल अयूब खान के दौर इख्तिदार से फौज ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया था, लेकिन 1953 से ही पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत का आगाज हो चुका था, जिसमें सैकड़ों अहमदी मारे गए थे। इन्हें शिया फिरके से ताल्लुक रखने वालों ने निशाना बनाया था, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तानी फौज ने पहली बार तख्ता पलट किया था। फिर फौज की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली थी। 1965 की जंग हारने के बाद और बिगड़ते माली हालात की वजह से जनरल अयूब खान को इख्तिदार छोड़ना पड़ा। फिर 1978 से 1988 तक जनरल जियाउल हक ने इख्तिदार और पाकिस्तान की डोर अपने हाथों में लेकर तानाशाही का बर्ताव पाकिस्तानी अवाम पर रवा रखा और मजहबी इंतहा पसंदी को भी जियाउल हक ने खूब परवान चढ़ाया, जिसकी सजा आज पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन जब करे जब चंद कलअदम तंजीमें हों। हुआ ये है कि जिहाद के नाम पर लोगों को जमा करते रहे, असला बांटते रहे और होते होते तंजीमों ने अंडे बच्चे दे दिए और वो इतनी बड़ी तादाद में हो गए कि अब वो हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं है। दोयम बात ये है, आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत से, सूबाई हुकूमत शहरी हुकूमत से इंतकाम लेने के लिए इन्हीं गुंडों को इंतजाम करती है। पाकिस्तानी फौज ने शिद्दत पसंदी को जो बढ़ावा दिया, उसी वजह से आज भी पाकिस्तान की फौज दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी करती नजर आती है। आज भी पाकिस्तानी फौज में कई ऐसे अफराद मौजूद हैं जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद समेत कई दहशतगर्द तंजीमों को खुलेआम कुछ रुपए का लालच देकर दहशतगर्दाना वारदातों के लिए ट्रेनिंग देते हैं। यही वजह है कि आज दहशतगर्दों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो हुकूमत से लोहा लेने को तैयार हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है।
पाकिस्तान में दहशत गर्दों के हमलों को ना तो फौज रोक सकी है और ना ही कोई दूसरी सरकारी एजेंसी। यही वजह है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमले बदस्तूर जारी हैं और अब तो दहशतगर्द तंजीमों ने अपनी पकड़ पूरे पाकिस्तान में बना ली है। इन दहशतगर्दों की पहुंच से आज पाकिस्तान का कोई भी इलाका या इदारा महफूज नहीं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की तरह कराची को भी लहूलुहान कर दिया है। कराची में चोरी, डकैती, अगवा और अगवा बराए तावान जैसी वारदातें भी रोजाना का मामूल बन चुकी हैं, जिससे लोगों के जहन में खौफ व दहशत बढ़ती जा रही है। दहशतगर्द लोगों को अगवा करके उनके अहले खाना से जबरन वसूली कर रहे हैं और उसी से वो अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए रकम इकट्ठा कर रहे हैं। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। पाकिस्तान का तिजारती शहर कराची गुज़िश्ता तकरीबन 16 बरसों से दहशत गर्दाना हमलों से दहल रहा है, लेकिन आजकल कराची में जो हो रहा है वो जाहिर करता है कि दहशत गर्दों ने इस शहर को कितना नुकसान पहुंचाया है। अगर कराची में घरों के अंदर देखा जाए तो एहसास होगा कि यहाँ के घरों में रॉकेट लॉन्चर मिलना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि यहाँ तो इससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार मिलते हैं, जो हुक्मरानों और फौजी एहलकारों की कारकर्दगी पर एक सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। इन इलाकों के लड़कों और नौजवानों का शौक ही बमों और बंदूकों से खेलना है। हालांकि पाकिस्तानी हुक्मरां इन नौजवानों के लश्कर को दहशतगर्द का नाम नहीं देना चाहती, लेकिन जब यही नौजवान नकाब पहनकर कराची में दहशत और खौफ का खेल खेलते हैं तो एहसास होता है कि कराची के अवाम की जिंदगी इनके ही रहमो करम पर है। कोई सी भी गानो, पिस्टल हो, कोई सी भी हो, राइफल हो, कोई सी भी हो, गन चलाएं। ग्रुप बना के खेलते हैं और एक दूसरे को छरे मारते हैं, तब खेलने में हमें मजा आता है। ये गेम सबसे अच्छा लगता है। 9mm G3 स्नेपर, ये इनके अंदर से खोल के इनके अंदर छरे डलते हैं और उसके बाद इसको यूं लोड किया जाता है, उसके बाद एक दूसरे को मारते हैं। कराची का इलाका लियारी हो या चील चौक, पहले से ही दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए बदनाम रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब यहाँ दहशत गर्द अपनी कार्रवाई को अंजाम न देते हो। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान अदाद-ओ-शुमार के जरिए ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन की वजह से टारगेट किलिंग और दीगर जराइम में कमी हुई है, लेकिन जमीनी हक़ायक़ अदाद-ओ-शुमार की बुनियादों पर किए गए दावों की हमेशा नफी करते रहे हैं। ऑपरेशन के तकरीबन 7 बरसों के दौरान 17,000 से ज्यादा बेगुनाह शहरी मारे गए हैं, जबकि 400 के करीब पुलिस अफसरान और अहलकार भी दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। लियारी में फिर से टारगेट किलिंग शुरू हो गई है और फिर से कराची के साथ साथ पाकिस्तान की हालात और मुआशरे पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो गई है। कराची में अब तक जितने बेगुनाह लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, उतने दुनिया के किसी भी वॉर जोन में नहीं हुए होंगे। कराची में लिसानी, नस्ली और सियासी बुनियादों पर भी बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कराची में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कई ऑपरेशन किए गए, मगर किसी भी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हालांकि इस वक्त भी कराची में रेंजर्स ऑपरेशन जारी है, जिसे टारगेटेड ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है। यह ऑपरेशन 5 सितंबर 2013 को शुरू हुआ था और अब इस ऑपरेशन को तकरीबन 7 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया है, लेकिन कराची में क़याम अमन का ख्वाब पूरा नहीं हो सका है। ये एक अच्छी फ़ज़ा को कायम रखने के लिए इन सियासी पार्टियों को किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इनके किरदार को ही आवाम देखते हैं। आवाम देखते हैं कि
ہمارا لیڈر کون سا ہے, ہمارا لیڈر کیا فساد پسند ہے, کیا امن پسند ہے, اور یہ امن پسند میں کون سے لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں اور کون ایسے لوگ ہیں کہ جو فساد چاہتے ہیں. مگر کچھ پارٹی میں ایسے ورکرز ہوتے ہیں یا ایسے شرپسند شامل ہو جاتے ہیں جو دونوں پارٹیز میں فساد کرانا چاہتے ہیں تاکہ یہ امن کی جو فضا ہے وہ برباد ہو سکے, وہ یہاں پہ لوگوں کے یہ تاثر آ جائے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پھر دوبارہ امن برباد ہو رہا ہے. دہشت گردی کا خاتمہ کرنے والے اور آپریشن کو کامیاب بنانے والے آج خود دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں, جس میں پولیس, رینجرز, سیکیورٹی اداروں کے اہلکار, حکومتی نمائندے, سول سوسائٹی کے لوگ, طالب علم اور اساتذہ شامل ہیں. حالانکہ کراچی میں آپریشن کے کامیابی کے دعوے کرنے والے آج چپ ہیں, خاموش ہیں اور تماشائی بنے بیٹھے ہیں. آخر کیوں؟ کیا وہ دہشت گردی پر قابو پانے میں ناکام ہیں یا پھر کسی کے دباؤ میں آ کر چپ ہیں؟ خواتین نصف انسانیت کی ترجمان ہیں. اگر ایک حصے کی ترجمانی مرد کرتے ہیں تو دوسرے حصے کی عورتیں. لیکن پاکستان میں اس نصف انسانیت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا, اس کے ساتھ ظلم و تشدد کا سلسلہ روا رکھا جاتا ہے. حال ہی میں قانون سازوں, سول سوسائٹی کے نمائندوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے لیے کام کرنے والی خواتین نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں دنیا کے مقابلے میں خواتین کی شرح اموات سب سے زیادہ ہے. وہیں کچھ دنوں پہلے پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے اور میڈیسن سنس فرنٹیئرز نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ بلوچستان میں 1 لاکھ حاملہ خواتین میں سے 785 خواتین ہلاک ہو جاتی ہیں, جبکہ دوسرے صوبوں میں یہ تعداد صرف 272 کے قریب ہی پہنچتی ہے. آخر کیوں؟ اسی پر دیکھتے ہیں ایک رپورٹ. بلوچستان میں آج خواتین زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور ایک ساتھ جد و جہد کر رہی ہیں, جس میں وہ نہ صرف معاشی بوجھ اٹھا رہی ہیں بلکہ روایتی کردار کو بھی بخوبی زندہ رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد بھی خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کا برتاؤ رواں رکھا جاتا ہے. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ خواتین پر تشدد کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے, جس کی سب سے بڑی وجہ کم عمری کی شادی, جاگیردارانہ نظام, گھریلو تشدد, غربت, بے روزگاری, تعلیم سے محرومی اور دہشت گردانہ وارداتیں ہیں. خوف کے سائے میں زندگی بسر کرنے والی خواتین تشدد کا شکار بننے کے بعد بھی سماجی دباؤ میں آ کر انصاف کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا پاتی, جس کا خمیازہ انہیں زندگی سے ہاتھ دھو کر چکانا پڑتا ہے. اتنا ہی نہیں, بلوچستان میں خواتین کو بنیادی طبی سہولیات سے بھی محروم رکھا گیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کو طبی سہولیات کی فہرست میں سب سے آخری نمبر پر رکھا گیا ہے. پاکستان میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 29 ملین عورتیں ہیں جو اپنے ریپروڈکٹیو ایج کے اندر ہیں, کیونکہ پاکستان میں 276 مائیں ہر 1 لاکھ زندہ پیدا ہونے والے بچے پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں خواتین کے بد سے بدتر ہوتے حالات کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اب پاکستان خواتین کے لیے نہیں بلکہ صرف بنیاد پرست سوچ رکھنے والوں کے لیے ہی بنا ہے, جہاں وہ انسان سے انسانوں جیسا سلوک نہ کر جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں. پاکستان کو بربادی کے دہانے پر لانے میں دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ بنیاد پرستوں کا ہاتھ بھی برابر شامل ہے. ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں ان دہشت گردوں اور بنیاد پرستوں کو روکنے والی کوئی بھی طاقت یا حکومت موجود نہیں؟ پاکستانی خواتین بنیاد پرستوں کے ہاتھ کا کھلونا بن کر رہ گئی ہیں. پاکستانی معاشرے میں خواتین کو ایک سامان کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے,
جس کا استعمال کر کے یا تو اسے پھینک دیا جاتا ہے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ آج پاکستانی معاشرے میں خواتین کو کھلے ماحول میں سانس تک لینے کی آزادی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ہر خاتون گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور ہے۔ ہمارے یہاں تو آپ ایک طرف اجازت دیتے ہیں، دوسری طرف جو شانہ بشانہ عورتیں چلنے کی کوشش کرتی ہیں انہیں آپ آوارہ قرار دے دیتے ہیں، تو عورتوں کے لیے دوہرا معیار ہے۔ مرد کچھ بھی کرائے اس کی غیرت نہیں ہوتی، عورت سے ایک غلطی ہو جائے، چھوٹی سی غلطی